नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 14 तारिख 2026 बुधवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी समणा हाटडीही केन्दुझर रे। आजिर नाटक भोला शंकर पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी अंडरेई भद्रक रे। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी अपंडरा माछ गाँ जगतसिंहपुर। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी निमायतपुर भगराई बालेश्वर। आजिर नाटक बऊ। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार प्रथम रजनी बेलमला भद्रक रे। आजिर नाटक बारगाल। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार शेष रजनी कुलदा ओढंगा बालिकुदा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार शेष रजनी इब्री सिंह एरसमा जगतसिंहपुर रे। आजिर नाटक हे ईश्वर पारिकर। यात्रा रंग महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी केरड़ागढ़ राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी अच्युतपुर राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक देख आगकू कौन हेउची। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी फकीरपुर छक आनंदपुर केन्दुझर रे। आजिर नाटक हस्तिनापुरर लावण्यवती। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार शेष रजनी माँ लांगुड़िया शुणी यात्रा कमिटी भदली खैरा बालेश्वर। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। यात्रा धौली आज हेउची तार तृतीय रजनी राईसुआ हलदीपदा बालेश्वर। आजिर नाटक चंडाशक। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी बड़पाड़ महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार प्रथम रजनी बेगुनिया भापुर नयागढ़। आजिर नाटक कान्हारे तबाट रहीची चाही। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी रायमणी छक बरपदा भद्रक रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। राजधानी अपेरा आज हेउची तार तृतीय रजनी फुलुरी गाड़िया रामचंद्रपुर केन्दुझर। आजिर नाटक धर्मर हेब जय। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी कोसिया वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार प्रथम रजनी गणिया यात्रा पड़िया नयागढ़ रे। आजिर नाटक गोमुरी कांदुछि फूल सवारी। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार प्रथम रजनी बंध गाँ सुकिंदा जाजपुर। आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तोते। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी गोपीनाथपुर बड़म्बा कटक रे। आजिर नाटक पणतकानी। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी कुलणा मंजूरी रोड
ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦପା ନାକାଣୀ ତିହିଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦଣ୍ଡାଧାର କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଧାମରା ମକର ମେଳା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସମଲବାରେ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛାତି ଭିତରେ ମୋ ସାଥୀର କଥା। ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରର ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାନ ଖଲାଡ଼ି ଉଦୁଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଲକ୍ଷ୍ମଣପଡ଼ା ମଥାନୀ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନହରପାଟଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନିଧି ପଣ୍ଡା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଙ୍କତିରା ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ପାରି ପଟଳି ସାତ ଶଙ୍ଖ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣ୍ଟାବାହାଳ ଜଗମୋହନପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାଲିପାଲି ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କାଳିଜାଇ ସାହି ହାଟ ବରଡିହ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଖୁସି ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଝିଣ୍ଟିପାଳ ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିମଳା ଗେଟ୍ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଭୂଇଁଆଣି ନୟାଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ତୁଣ୍ଡରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଞ୍ଚୁଘଣ୍ଟା ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଲୁହଠୁ ନିଜର ତୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭୂଇଁପୁର ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଉଡ଼ମ୍ବର ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଛୁଟି ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।